Hoy, octopus, alis dyan. Ayan, may rapid boots tayo. Ayan. Dating 125, ngayon 150 na. Tara. Pack. Pack. Wait mo eh. Tara, punta natin doon. Ba't di nila tinoylo yung turtle? Sukitin natin puwit ni Hanzo. Pack. Busit. Gagawin ulit sa likod, oh. Gagawin ulit. Ito ba? Pack. Jawa. Busit. Gagawin alpha, nagpus. Tara. Katayan natin itong turi natin, guys. Gago. Naubos na yung shield ni alpha, oh. Gago ni alpha to, ah. Pack. Ay. Gago. Pack. Visit alpha to, ah. Gago, talo yung kasama ko doon, ah. Lugi sila. Joke lang. Gago, level 5 na yun. Level 6. Level 4 pa ako, oh. Clearing lang tayo, guys. Putik. Ayaw malis ng alpha dito, ah. Ayan, sing dito. Yeah, pack. Pack. Pusit. Jawa. Balik tayo sa lead, gago. Ano, Jalpe, ayaw iwan juga doon, eh. Sa turtle. Pack. Itakbo na tayo, guys. Gago. Tato yung skill, eh. Pack. Galing na timing, eh, no? Pack. Yeah. Basta natin to. Sigok na salpa, eh. Tara. Pack. Gold, oh. Gold yan shield, eh. Pack. Alis. Mas madali mag-itis kaso nagka-conceal tayo, eh. Oh, maliit lang bigay sa minions pag ano, eh. Gago. Wah. Gimana kan naman kita gitu sih guys. Jangan. Ay batay. Gago mo pala. Tara, ikota natin dito. Ano ba? Saan pagsilong, guys? Pack. Gago ulit na. Gago na is Jawa. Ano na is? Patay si Lina. Bahala sila dia. Ano? Saan magtama ka daw? Pack. Gago. Woy, kucil. Ay, gago ulit kucil. Gago. Gago ulit kucil. Tama na sana to, eh. Kaya sinagano tayo, roaming, eh. May na maka-minions sa ano, eh. May na yung bigay ng minions pag nagka-roam, eh. Sel mo, pack. Alam niya na yung mga galawan, eh. Pack. Puta, bumalik yung life. Distansya. Pack. Visit. Talo na. Ay, gago, bakan dada. Mambak, gunagod. Nya akong HP, isar kambakan. Dito na yun. Ato sa ulong siya, ganun ang tingin. Dada. Kalma na tayo, guys. Ayaw. Gagawin tayo. Talo yan sa akin, eh. Kung di ako nag-roaming, eh. Oh, yung bigyan ng minions, oh. Kunti lang. Sige na. Yeah. Pack. Room. Ay, gago, wala. Di pa pala na-unlock yung conceal ko? Talo yan sa akin, wag ano, eh. Di ako nag-roaming, eh. Late na bigay na gano. Dragon Spear, Oh? Padre. Eh? Ito.
Uy. Kanina ba ko nag-clear eh? Wala akong ano eh. Gabot ang minions. Gago. Rebel ba? Pak. Balik din yung goal, gago. Tara, story guys, story. Yan, ano yan sila guys. Patayan sila dyan. Pak, pak, pak. Pak, 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 pak. Okay, good. Si Alpha, wala sa mapa. Mambos din map ni Alpha dito ah. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Ayun, nasa mid. Wala. Natiway na yung story nila. Pak, pak, pak. Pak. Isa pa chicken joy. Tara. One more. Oh, doon si Alpha oh. Gago. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Gago. Wah! Wah! Gago mo naman king ko yung magkalaman dito guys. Pak, pak, pak. Tapos yan sila sa atin guys. Tara. Turbo. Ngeng. On the way na. Andyan na si Longgads. Ay, gago. Oh, hindi yan. Pak. Ay, gago. Yawa. Visit. Okay, goods. Dali, lang si Longgads guys. Balikan natin yung top. Focus tayo sa goal. Sprint ka, labaanay. Nago, pinagtulugan si Lina. Oh, bumalik yung life oh, gago. Ali. Sakitan di ka dali. Ay, gago, dibalik ko eh. May Alpha eh. Trapeng. Is na agad para mabilis. Wala. Pak. Andun. Ano naman? Pak, basig nahulog sa kuan, nuroy siya. Pak. Parang cellphone. Ano sila sa boot guys? Wala basag na guys. Dala, tapos na ito nila. Pak. Ito magamit ng silong guys. Yan ang monte. Pak. Ito pumutok yung turi gago. Pak. Tingin ko ba? Ay. Ito siya mga millions. Ay ka ng trip. Pak. Kaya magsilong guys. Opa. Kaya mo na ba? Paggulat nila. Pak. Kasag ko na. Gago ba yan eh? May is na, may sprint pa. Gago. Pak. Di mabalibag yung load. Bigat. Di kaya ng spear niya guys. Pak. Op. Pak. Ayan naman yung Alpha oh. Unahan nyo. Ano ba? Kuna, yan. Sikita. Pak. Ayun. Pak. Monster kill na guys. Putang easy naman ito silong guys. Basic lang. Pak. Yawa. Nakabak. Pak. Wah. Yawa. Maset na. Yawa. Gago. Nagsunod na yung kalaban doon eh. Sayang yung top guys oh. Napakamatay tayo doon. Natukso tayo sa gulo ah. Masakit yung Alpha eh. Yan, basag na yung turla guys. Ako may pagkana yan guys. Kaya nga ubos yung turla guys. May Lord pa kasaba oh. Bili tayo ng ano. Defense. Prioritize. Pinta natin tong ito. Guys, patayan lang sila sa mid guys oh. Gago. Pak. Yan na guys. Ikaubusan na sila sa mid. Naku. Wala na. Tapos na.
Wipe out. Naku. Wipe out na sila. Silong gods yan, oh. Oh, huwag niyo muna tapusin. Makipag 1-on-1 pa ko kay Alpha. Ay, tinapos. Gago, tinapos, guys. Makipag 1-on-1 pa sana ko kay Alpha, eh.